मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतवार के दिन का आज आपको वो मुजर्रब वजीफा बताने लगा हूँ। इस वजीफे को इतवार वाले दिन किसी भी वक्त कर लेना। आप लोग अगर चाहते हो कि फौरी तौर पर आप लोगों के हालात बदल जाएं, आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाए, एक दिन के अंदर अंदर मौजज़ाती तौर पर इस वजीफे को पढ़ के आपको दौलत मिल जाए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। इस वीडियो में आज आपको वो मुजर्रब वजीफा बताऊंगा कि जिस वजीफे को मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जिस किसी को बताया, फौरी तौर पर गायब से उसको मदद मिल गई। उसके हालात घंटों में नहीं मिनटों में उसके हालात बदलते हुए मैंने खुद देखे हैं। अक्सर मेरी बहनें, मेरे दुखी भाई जब परेशानियों में पैसों की तंगी की वजह से मेरे पास आते हैं, मैं इनको बहुत सारे वज़ाइफ बताता हूँ, लेकिन जब मैंने जो इस वीडियो में आज इतवार वाले दिन का वजीफा आज आपको बताने लगा हूँ, इस वजीफे को मैं पहली मर्तबा किसी वीडियो में बता रहा हूँ। इस वजीफे को, ये जो इतवार का वजीफा है, जब मैंने आपको, जैसा कि मैं बता रहा था कि जब भी मेरे पास जो भी मेरे दुखी बहन भाई अपनी परेशानियों में रिस्क की तंगी की वजह से जब मेरे पास आते हैं, मुझसे राब्ता करते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बता दें, ऐसा वजीफा बता दें। हम बहुत मुश्किलात में, हमारे घरों में झगड़े हैं, फाके हैं, मुफलसी है, गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, हम फंस चुके हैं, हम बिल्कुल टूट चुके हैं, हमें कोई वजीफा बताएं। मेरी बहनें रोने लग जाती हैं, सर पीटने लग जाती हैं, कहती हैं एक तो पैसा नहीं है, घर के अखराजात, बच्चे साथ में, ऊपर से महंगाई, ऊपर से कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्जदार अलग परेशान कर रहे हैं, जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसको अपना दुख सुनाएं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने जब भी ये वजीफा अपने दुखी बहन भाइयों को बताया है, मेरा यकीन माने एक एक दिन के अमल से लोगों के हालात को बदलते हुए देखा है। और मैं खुद लोगों को कहता हूँ कि आपको मैं वजीफा बता रहा हूँ, जब मुझसे राब्ता करते हैं मैं इनको कहता हूँ ये वजीफा आपको जो दे रहा हूँ आप मुझे कल बताइएगा। किसी को कहता हूँ आप मुझे 3 दिन का बाद का अमल है, 3 दिन बाद बताइएगा। किसी को कहता हूँ 1 दिन का अमल है, पढ़िए 1 दिन बाद बताइएगा। तो लोग मुझे जब बताते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो यकीन माने 90% लोग जो हैं इनके हालात बदले हुए होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को अरबों खरबों रुपए मिल जाते हैं एक रात में या 1 दिन के अंदर, लेकिन मेरे अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, लोगों के कई मसाइल हल हो जाते हैं। कई लोगों की कोई मिसाल के तौर पर कोई जायज हाजत होती है, बहुत इसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे जाती मकान मिल जाए, तो उनको जाती मकान मिल जाते हैं। कई लोगों के ऐसे मसाइल होते हैं, कर्जों में डूबे हुए होते हैं, कर्जे अदा हो जाते हैं, कर्जदार जो है वो खुद माफ कर देते हैं। कोई भी आपको अगर मसला हो, कोई भी हाजत हो, आप इनके लिए मेरी कोई भी वज़ाइफ की वीडियोस में कोई भी वजीफा निकाल कर पढ़ सकते हैं। मेरे तमाम के तमाम वज़ाइफ जो मैंने आज तक बताए हैं, जो पहले से आजमूदा हो, पहले से लोगों को उनसे फायदा हुआ हो, और आज भी इस वीडियो में अपने दुखी परेशान बहन भाइयों को इतवार वाले दिन का ऐसा ही मुजर्रब वजीफा बताने लगा हूँ कि जिस वजीफे को पढ़ते ही लोगों के हालात बदल जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दिल छोटा मत करना। आज का वजीफा ऐसा है कि इस वजीफे को मैंने जिस किसी को बताया, सुबह में अगर इसने अपनी किसी बड़ी हाजत के लिए, चाहे वो बड़ी रकम इसको चाहिए हो, चाहे इसको अपना जाती मकान लेना हो, कोई बड़ी हाजत हो, परेशानी हो, इसके लिए अगर सुबह के वक्त ये वजीफा पढ़ लिया इतवार को, तो शाम तक इसका मसला हल हो गया। शाम को पढ़ लिया तो अगले दिन इसका मसला हल हो गया, या रात तक हल हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का वजीफा बड़ा ही मुजर्रब है, बड़ा आजमूदा वजीफा है। ये वजीफा खास तौर पर आप लोग, अगर वो मेरे बहन भाई जो बिल्कुल अनपढ़ है, माफ कीजिएगा, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते, वो भी बड़े आराम से, सुकून से इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा। आपको मेरे भाइयों मेरी बहनों सिर्फ इतवार वाले दिन की पाबंदी है कि इतवार के दिन पढ़ना है। इतवार वाले दिन अपनी मर्जी की जगह पे पढ़ लो, जहां आपका दिल करे। इतवार वाले दिन अपनी मर्जी के वक्त पढ़ लो, जिस वक्त पढ़ना चाहो, लेकिन इतवार का दिन हो। बस पाबंदी है तो दिन की है कि इतवार के दिन पढ़ना है। जगह की पाबंदी नहीं, जहां आप मौजूद हो, घर में हो, दुकान में, ऑफिस में, दफ्तर में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, मस्जिद में, मदरसे में आप लोग पढ़ सकते हो। कोई भी वक्त हो, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, रात हो, चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ सकते हो। अब मेरे अजीज साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, वजीफे को समझ लें। वजीफा आपको जब पढ़ने के लिए बैठे, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले वजीफा जब शुरू करेंगे, इससे पहले आपको सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर देनी है। किस तरह पढ़नी है ये समझ लीजिए। वीडियो को बार बार काटिए मत, आगे जाने की मत कीजिए, वरना वजीफा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मेरे अजीज साथियों, बहनों, वजीफे को अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले आपको जब इस वजीफे को पढ़ने के लिए बैठे, तो सुकून से, इत्मीनान से, आराम से बैठ जाइएगा, और सबसे पहले
آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، سب سے پہلے آپ کو جب یہ وظیفہ شروع کرو، آپ کو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے شاید اتنا آسان وظیفہ پہلے نہ کیا ہو، بہت آسان وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر جو آپ کو کام کرنا ہے، جو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ جو میں نے پڑھی آپ کو پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ لوگ جب پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد میرے پیارے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں دوستوں، آپ کو درود پاک 1 مرتبہ کوئی سا بھی آپ لوگ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ چاہیں تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اب جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوست احباب بہنیں، جب آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کریں، 3 مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ جب پیارے بھائیوں میری بہنوں بزرگوں آپ لوگ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اپنی اسکرین پہ 2 وظائف دکھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے یا اللہ، یہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو اپنی سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو بھی آپ لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا کریمو کا۔ اس وظیفے کو آپ آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر دوسرا وظیفہ ہے یا کریمو۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ چاہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو کا وظیفہ آپ کو آخر میں پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم یہ وظیفہ یا کریمو کا آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو آپ تمام دوست احباب بہنیں بزرگ پڑھیں تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب آپ کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، آخر میں صرف 1 مرتبہ۔ اور جب آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن 30 سے 40 سیکنڈ میں آپ لوگ یہ پورا عمل اتوار والے دن آرام سے کر لو گے۔ 1 منٹ بھی نہیں کہہ رہا، 30 سیکنڈ یعنی کہ آدھا منٹ میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لو گے۔ آخر میں جب سورہ اخلاص پڑھ لو تو اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا، اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینا۔ اللہ پاک سے اپنی جو حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانیاں ہو، ان کے لیے دعا مانگ لینا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتا کسی ایک بھائی بہن کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی
दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।